বিভিন্ন নান্দনিকতার या ভিতরে कमरे में चलो जरा सा मोहब्बत मानो कि तुम हो सीधे साधे तुम्हें हूँ ठमक छलो आओ बाबा तो होले होले राजा जी आओ बाबा तो होले होले राजा जी कमरिया बोले बोले कमरिया बोले बोले कमरिया बोले 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 राजा जी कमरिया बोले 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 डोले राजा जी कमरिया गोले 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 डोले रानी जी कमरिया गोले 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 डोले रानी जी। তো যারা এখনো যান নাই তারা অবশ্যই ঘুরে আসবেন নরসিংদী ড্রিম হলিডে পার্কটিতে। এই পার্কটি আর্টিফিশিয়াল ভাবে তৈরি হলেও অনেক দৃষ্টিনন্দন, মানে বিভিন্ন ধরনের দৃষ্টিনন্দন কারুকাজ নির্মিত অনেকগুলা